Happy birthday. Yeah. Yana. Mao gyud. Litson ni Yana Pagdalaga na siya. May litson. litson. Giregaluhan pa si Yana Oo, may regalo kwarta. pa nga 300 dalhin kay kagawad. Tatay Elias, oh. Yung mga anak. Oh. Puli-plihan na lang tag-video nilo. Uy, mamang go. Dako handa si Yana, litson baboy nara guys. Na-birthday na po may diri guys. Kang Yana may cake pa, may kwarta pang regalo. Unsa ni? Napagyud regalo, daghan nag regalo Yana. Oy. Mama. Litson baboy guys. Nalingaw ito. Wala pa mabot ang mga bisita ni Yana guys.